सकल सृष्टिर अधिनायक हे परम ब्रह्म निराकार निरंजन जगन्नाथ सच्चिदानंद भगवान आदिशक्ति शक्ति कुंडलिनी श्री गुरु पूर्ण ब्रह्म हे परम प्रभु श्री अरविंद को आम प्रणाम जनाऊँ। परमा भागवत ज्ञान को पदारविंदे आम पुणी प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र ये महामेल उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाऊँ। कार्यक्रम आरंभ रे समस्त आम ध्यान देवाक जाऊे मंत्रमयी मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्त टिके साइलेंस आवा। जाए आम मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान समय होती कार्यक्रम गोटे भक्ति अर्घ्य अर्पण करने श्री माँ श्री अरविंद पदारविंद। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम सुनाबेड़ू अमितापा को अनुरोध करूँ। अमितापा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां को पदारविंद अर्पण करंतु। हे मां तुम नामते भल लगुछि तुम नामते भल लगुछि। हे मां तुम नामते भल लगुछि तुम नामते भल लगुछि। से नाम को थोरे जपि देले बारे से नाम को थोरे जपि देले बारे सबु दुख घुंची जाऊछि। तुम नामते भल लगुछि तुम नामते भल लगुछि। हे मां तुम नामते भल लगुछि तुम नामते भल लगुछि। तुमे थिले मोरो पासे सबु ही मंगल आसे सबु ही अमृतमय तुमरी चरण स्पर्शे। तुमे थिले मोरो पासे सबु ही मंगल आसे सबु ही अमृतमय तुमरी चरण स्पर्शे। तुमे आनंदमयी तुमे चैतन्यमयी तुमे आनंदमयी तुमे चैतन्यमयी तब आश्रदीय परसे। तुम नामते भल लगुछि तुम नामते भल लगुछि।
हे ମା ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧରା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ, ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବ ପସରି, ରୂପାନ୍ତର ଦିଅ କରି ଦିବ୍ୟତ ଗୁଣରେ ଭରି। ଧରା ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ, ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବ ପସରି, ରୂପାନ୍ତର ଦିଅ କରି ଦିବ୍ୟତ ଗୁଣରେ ଭରି। ତୁମେ ବିସ୍ତାରମୟୀ, ତୁମେ ନିସ୍ତାରମୟୀ, ତୁମେ ବିସ୍ତାରମୟୀ, ତୁମେ ନିସ୍ତାରମୟୀ। ତବ କୃପା ଦିଅ ବରଷି, ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। हे ମା ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ନାମକୁ ଥରେ ଜପି ଦେଲେ ବାରେ, ସେ ନାମକୁ ଥରେ ଜପି ଦେଲେ ବାରେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ନାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଭାବର ସହିତ ବନ୍ଦନାଟି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ପାର୍ଟ 1 ବୁକ୍ 1 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ନଲେଜ। ଗତକାଲି ଆମେ 593 ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାଇ ଆମର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ, ଡକ୍ଟର ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଜି ଡିସ୍କସନକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। 594 ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ, ପାର୍ଟ 1 ବୁକ୍ 1 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4 ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ନଲେଜ। ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त अपा भाई ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र समस्त मोर शुभेच्छा, शुभ संध्या, अभिनंदन, प्रणाम, वंदे मातरम। आमे जो आलोचना काली जो छाड़ी पुणी अथे चिराचरित भाव से वाक्यटी जो वाक्य सहित शेष कर आलोचना से आउथरे पढ़ी निए। He takes birth in her world, waits on her will, divines her enigmatic gestures sense, the fluctuating chance, turns of her mood, works out her meanings, she seems not to know, and solves her secret purpose in long time. सो ये जोड़े जिनस जो प्रकृति पुरुष कथा कहगला बा आमे ताको ईश्वर ईश्वर बोली बुझिबा बा अन्य अर्थ कहले श्री अरविंद एवं माँ बोली बुझिबा। सृष्टिर तत्व रे बा जो विराट डिस्पेंसेशन जो विराट प्लान अछि ता भितर आमे से कथा आलोचना करथले। गोटे फेमिनाइन एस्पेक्ट, गोटे मस्कुलाइन एस्पेक्ट, जो दुईटा जिनस रही ताकू से अत्यंत चमत्कार भाव व्याख्या करछन। कारण ए कैंटोर या परठु हम जहा पढ़िबा शेष पर्यंत से पुरुष एवं प्रकृतिर वर्णना डिफरेंट इमेज देकर करछन श्री अरविंद। एवं ये जो पुरुष बा हमर आत्मा बा साक्षी पुरुष जहाँ कह जाए सांख्यर से पुरुष ही पारंती, वेदांतर से पुरुष ही पारंती। एवं सब क्षेत्र में ये जो पुरुष एस्पेक्ट समर्पित से प्रकृति पाखे बा पुरुष एस्पेक्ट समर्पित
सरेंडर से प्रकृति एस्पेक्ट पाखे ताको चमत्कार भाव वर्णना कर श्री अरविंद तेणु ये आम जो शेष करते he takes गतकाली he takes birth in her world waits on her will प्रकृतिर जगत से जन्म ग्रहण कर जन्म ग्रहण करती एवं तांकर आदेश को अपेक्षा करती डिवाइन्स आर एनिग्मेटिक गेस्चर्स सेंस प्रकृतिर जो रहस्यपूर्ण इंगित को से अनुमान रे बुझी पारंती डिवाइन्स एक्सप्लोर करती डिस्कवर करती गेस करती डिवाइन्स आर एनिग्मेटिक गेस्चर्स सेंस the fluctuating chance turns of her mood एवं नित्य परिवर्तनशील प्रकृतिर जो प्रकृतिर ख्याल और गति की एवं प्रकृतिर जो रहस्यमय इंगित को रहस्यपूर्ण इंगित को तार अर्थ को से बुझी पारंती ठीक भाव रे एवं ये जो नित्य परिवर्तनशील ख्याल गति प्रकृतिर ताकू से वर्कआउट करती हर मीनिंग्स शी सीम्स नॉट टू नो जार अर्थ प्रकृति निजे जानला भलिया मने हुए नहीं ताकू से वर्कआउट करती ताकू कर्मायित करती ताकू कार्य परिणत करती एंड सर्च हर सीक्रेट पर्पस इन लॉन्ग टाइम जो कालर बा सुदीर्घ कालर धारा रे पुरुष तार गुप्त उद्देश्य को प्रकृति से गुप्त उद्देश्य को से पूर्ण कर चलती जो हर रहा से जो पुरुष सारी नारी बा प्रकृति जो हिज रहा सी हूँ पुरुष जो ही एवं हिज सी एवं हर तेणु ये यथाक्रमे पुरुष एवं प्रकृतिर आस्पेक्ट से वर्णना कर आम आलोचना आरंभ करवा आज वन टू ग्रेट फॉर हिम ही वर्शिप्स हर ही अडोर्स हर आज हिज regent of desire he yields to her as the mover of his will he burns the incense of his nights and days offering his life a splendor of sacrifice as one too great for him he worships her पुरुष पूजा करले प्रकृति को सते जेमती से तार बहु ऊर्ध्वरे आज वन टू ग्रेट फॉर हिम बहुत ऊर्ध्वरे से बहुत बड़ पुरुष पूजा करे प्रकृति को सत्यजन से तार बहुत ऊर्ध्वरे आम पुराण भी ये परंपरार अभाव नहीं लंका विजय पर दुर्गा को पूजा करते श्री रामचंद्र एवं जो कह जाए से जो पद्म आनी पद्म फूल आनी गोटे सर्ट पड़ला एवं से कहते मोर मत तो पद्मलोचन बोली कह जाए तेणु मुझे गोटे आखि खोलिकी देदेवी पद्म हिसाब फूल हिसाब अर्पण करी आम से कहानी पढ़ी तेणु अनेक समय पुरुष एवं प्रकृति जो आम ये जो लीलाटा को श्रीरंग वर्णना करमर अनेक समय पुराण विभिन्न पर्याय मानक पुराण विभिन्न कहानी मध्यम जिन वर्णना कर भी एभली पूजार अभाव नहीं एवं परस्पर परस्पर पूजा करती जदि श्रीरामचंद्र पुरुषर प्रतिबिंब हुंती स्वयं से चिन्मय सत्तांगर प्रतिबिंब हुंती एवं दुर्गा जो आमर से एक नारी बा फेमिनाइन एस्पेक्ट प्रतीक हुंती सी भी पूजा कर तेणु से गोटे ऊर्ध्वतर स्तर में जिनिस गुड़ाक प्रतीक हो जाए सेठी आमे जिन स्थूल भाव में चिंता करूँ किए बड़ ये बड़ ना सी बड़ आम गोटे कंपेयर कर चेष्टा करूँ तुलना कर एक प्रयास चले एवं तुलना करवा हूँ मनर काम क्या मन विश्वास करे तुलना सी बड़ ये सान ये छोट ये सी बड़ दीज आर मेंटल एस्पेक्ट्स अतएव आज वन टू ग्रेट फॉर हिम ही वर्शिप्स हर पुरुष पूजा करती प्रकृति को सते जमी प्रकृति यथेष्ट बड़ कि प्रकृति हूँ पुरुषंकर क्रिएशन आम या पूर्व पढ़ीचे भाई गोटे लीला से प्रकृति से पुरुषंकर एक आस्पेक्ट एक पुरुषंकर एक आस्पेक्ट अथच पुरुष पूजा करती आज वन टू ग्रेट फॉर हिम ही वर्शिप्स हर ही अडोर्स हर आज हिज रीजेंट ऑफ डिजायर सते जमी से पूजा करती पुरुष पूजा करते सते जमी प्रकृति होती पुरुषर बा पुरुषंकर कामनार अधीश्वरी रिजेंट रिजेंट वर्ड टा साधारणतः यूज करा जाए REGENT
आ गोटे RESENT रिजेंट अच्छी RESENT रिजेंट तार दीटा उच्चारण प्राय सामान से रिजेंट अर्थ हूँ विरक्त हवा किंतु ए रिजेंट अर्थ हूँ गोटे रॉयल सेन्स रे राजकीय सेन्स रे ए रिजेंट व्यवहार करा जाए धरतु जड़े रजा से निजे जो शासन करुता बेले बेले शासन भार निजे रजा था अन्य जन को शासन भार अर्पण करती अतएव जहाँ को अर्पण करती सी जन रिजेंट हो जाए सी रिजेंट हो जाती माने रजांकर आब्सेंस रे बा रजा थाई रजांकर प्रतिनिधि स्वरूप से राज्य को चलाती तेणु ये प्रकृति होती से जो पुरुषंकर रिजेंट प्रतिनिधि बा अधीश्वरी पुरुषंकर जहाँ डिजायर रही जहाँ कामना बासना रही तार अधीश्वरी होती प्रकृति सी आराधना करती पूजा करती सते जमी सी होती यथेष्ट बड़ एवं बासना सी होती अधीश्वरी he yields to her as the mover of his will he yields to her पुरुष प्रकृति पाखरे अनुगत रुहंती प्रकृति पाखरे निजर अनुगत्य स्वीकार करती as the mover of his will सते जमी से तांकर इच्छार नियंत्री तार इच्छा को पुरुषंकर इच्छा को सी नियंत्रण करुछंती मूवर ऑफ हिज विल तांकर जो संकल्प रही जो इच्छा रही मूव करती नियंत्रण करती प्रकृति एवं से भली से पूजा करती ही यील्ड्स टू हर से निजे पाखरे अनुगत हो जाती इच्छार संकल्प नियंत्री हिसाब से ही बर्न्स द इंसेंस ऑफ हिज नाइट्स एंड डेज एवं निजर दिन एवं राति गुड़ी को धूप भली इंसेंस स्टिक्स कहा जाए धूपकाठी दिन एवं राति को धूप भली पाखे से जाली दियंती तमाने पुरुष संपूर्ण रूपे आम गत काली भी से कथा आलोचना करते संपूर्ण रूपे से समर्पित निजर दिन एवं राति को धूप भली अहरह से जाली दियंती ऑफरिंग हिज लाइफ ए स्प्लेंडर ऑफ सैक्रिफाइस एवं निजर जीवन को से उत्सर्ग कर सते जमी गोटे यज्ञर स्प्लेंडर ऑफ सैक्रिफाइस गोटे यज्ञ भली गोटे यज्ञर महिमा भली गोटे यज्ञर पराकाष्ठा भली से निजर जीवन को पाखे तुली धरते यज्ञर अन्य अर्थ हूँ समर्पण यज्ञर अन्य अर्थ हूँ समर्पण एवं ये यज्ञ संपर्क में आम वेद ठू आरंभ कर भगवद गीतार यज्ञ संपर्क में बहुत कथा कहते श्रीकृष्ण यज्ञ कौन यज्ञार्थे कुरुकर्मत्व यज्ञार्थे कुरुकर्मत्व कहते श्रीकृष्ण जे केवल यज्ञ तुम कर्म कर हे अर्जुन केवल यज्ञ कर्म कर कर्मर अन्य कौन सी उद्देश्य रहा दरकार नहीं कौन सी उद्देश्य रहा अनावश्यक एकमात्र उद्देश्य रहा कर्मर जे यज्ञ कर कर्म यज्ञ हिसाब से अर्पित हम तमें कर्म हूँ समर्पण एक माध्यम आम जो कर्म करुचे ये एक समर्पण माध्यम जहाँ करने पड़े सी हूँ यज्ञ अतएव ये कहते he burns the incense of his nights and days offering his life a splendor of sacrifice गोटे यज्ञर पराकाष्ठा भली निजर जीवन को से पाखे अर्पण कर तेणु सी आराधना करती पूजा करती सत्य जमी से बहु उच्च अच्छा बहु ऊर्ध्व से अच्छा पुणी कौन ना सी आराधना करती सत्य जमी से कामना बासनार अधीश्वरी पुणी से प्रति अनुगत रहती सी जमी संकल्प इच्छार से नियंत्री एवं दिन और राति की धूप भली से पाखे जाली चली निजर जीवन को समर्पण कर देती सत्य जमी ये यज्ञर एक पराकाष्ठा यज्ञर एक महिमा निजर किसी ना से जहाँ कर केवल यज्ञ समर्पण सैक्रिफाइस सिंथेसिस ऑफ जोगरे सैक्रिफाइस उपरे दी तीन चैप्टर लिखते श्री अरविंद जे आम काम केमती करवा काम केमती यज्ञ हो उठो जिते काम आ यज्ञ भितर कौन से पार्थक्य रहा यज्ञर अर्थ नुहे जे चंदन काठ घृताहुति अग्नि संयोग वेद मंत्र पाठ सी यज्ञ नुहे हो पारे यज्ञर एक प्रतीक किंतु यज्ञर सठिक विशुद्ध अर्थ हूँ समर्पण निजक समर्पी दवा ये जो भगवद गीतार अत्यंत चमत्कार भाव
तार वर्णना दिया श्रीकृष्ण जो अर्जुन को कहते केवल यज्ञ पे ही कर्म कर अन्य कौन उद्देश्य तुम कर्म बिल्कुल नियोजित हवा ठीक नुहे बिल्कुल नियोजित हवा ठीक नुहे ताले as one too great for him he worships her he adores her as his regent of desire he yields to her as the mover of his will he burns the incense of his nights and days offering his life a splendor of sacrifice a rapt solicitor for her love and grace his bliss in her to him is his whole world he grows through her in all his being's past he reads by her God's hidden aim in things a rapt solicitor for her love and grace तांकर प्रकृतिर जो प्रेम बा प्रीति एवं ग्रेस प्रसाद करुणा ए रैप्ट सॉलिसिटर सॉलिसिटर अर्थ जे मागे जे अनुरोध करे we solicit your kind presence आम सब निमंत्रण पत्र पढ़ु and a rapt solicitor जन सिंसियर सॉलिसिटर सी प्रकृतिर प्रीति और प्रसाद तांकर होची एकांत काम्य he solicits for her grace for her love and grace कारण प्रकृतिर प्रीति एवं प्रसाद प्रकृतिर प्रीति एवं करुणा होची तांकर काम्य his bliss in her to him is his whole world his bliss in her his माने पुरुषंकर आनंद प्रकृति भितर होची पुरुषंकर समग्र जगत समग्र पृथ्वी पुरुषंकर जदि समग्र पृथ्वी किछि थाए एटा होची प्रकृति भितर पुरुषर आनंद his bliss in her to him is his whole world पुरुषंक पई सेटा होची तार समग्र जगत प्रकृति भितर पुरुषर आनंद पुरुष पई होची समग्र जगत he grows through her in all his being's past he grows through her प्रकृति भीतर देकरी सत्तार समस्त जावतीय शक्ति नहीं करी पुरुष प्रकृति को आश्रय कर बढ़ी चलती जदि पुरुषंकर गोटे वृद्धि होची कहवा जदि आम ये पुरुष को साइकिक बीइंग बोली धरिबा चैत्य सत्ता को धरिबा बा आत्मा को धरिबा कारण आत्मा साक्षी पुरुष बोली विभिन्न जगह कह जाए आत्मा होचनी आम पुरुषर प्रतीक बोली विभिन्न साहित्य दर्शन कह जाए श्री अरविंद अस्वीकार करना एक्सेप्ट करछन ताले he grows through her in all his being's powers निजर समस्त सत्ता मानकर शक्ति नहीं गिरी प्रकृति भितरे पुरुष बढ़ी चलती he reads by her God's hidden aim in things विश्व वस्तु भितर थिबा जो गुप्त लक्ष्य भगवान ताकू से प्रकृति भितर ही पड़े जदि किसी भगवान गुप्त लक्ष्य रही प्रसन्न लक्ष्य रही ताहले एटा प्रकृति भितर ही निहित होगी रही एवं प्रसन्न भाव रही गुप्त होगी रही पुरुष ही ताकू पढ़ी पारे जमती भक्त और भगवान भीतर गोटे संपर्क सेमती प्रकृति भितर ही भगवान जहाँ लक्ष्य रही केवल पुरुष ही पढ़ी पारे तेणु ये जो विभिन्न इमेज भितर देकरी विभिन्न रूपकल्प भितर देकरी श्री अरविंद प्रकाश करने चेष्टा करिसेंती जे जो पुरुष और प्रकृतिर जो लीला पुरुष जदि आमे बुझिबा जे आत्मा को से साक्षी पुरुष एवं प्रकृति भितर भगवान लक्ष्य क्या भगवान निर्दिष्ट लक्ष्य रही एवं से लक्ष्य को साकार करने ये सब लीला ये जब प्ले हुए ये जब गोटे गेम हुए ताहले से साकार करने ये हूँ लीला अन्य किसी नुहे श्री अरविंद कलेक्टेड पोएम से गोटे पोएम अच्छे दि वर्ल्ड गेम आप कलेक्टेड पोएम से पढ़िए 632 पृष्ठ गोटे अच्छी कविता दि वर्ल्ड गेम एवं तार सब टाइटल हूँ दि ईश्वर टू दि ईश्वरी दि ईश्वर टू दि ईश्वरी ईश्वर ईश्वरी की कहते माने से डुआलिटी कथा वर्णना है एवं अन्य एक कविता रही दि डुआल बीइंग द्वैत सत्ता से पुरुष प्रकृतिर कथा से कहते एवं तापर बहुत एम्फासिस दौरान अनेक जो आमर स्पिरिचुअल स्कूल्स रे बा अनेक आध्यात्मिक जो
ମୁଁ ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିବିନି, ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି, ସବୁଠି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଡୁଆଲିଟି କି ଏ ଦ୍ୱୈତତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିହାତି ଯୋଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଜଣେ ହଉଛି ଅନୁମନ୍ତା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦି ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ସେ କ୍ରିୟାକାରିଣୀ ଶକ୍ତିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀ କହିପାରିବା, ପ୍ରକୃତି କହିପାରିବା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କବିତା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦି ଡୁଆଲ ବିଙ୍ଗ, there are two beings in my single self, a godhead watches nature from behind, at play in front with a brilliant surface elf, a time born creature with a human mind। ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ସାବିତ୍ରୀ। ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କଥା କହୁଛେ ସେଇ କଥା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗେମ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଈଶ୍ୱର ଟୁ ଦି ଈଶ୍ୱରୀ, in God years yet unmeasured by a man's thought, or by the earth's dance, or the moon spirit, etc., etc. ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଏଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାପ୍ ସଲିସିଟର ଫର ହର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ପୁରୁଷଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷର ଆନନ୍ଦ ସତେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ, ତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ। he grows through her in all his being's powers, ନିଜ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ନେଇକିରି ସେ ବଢି ଚାଲନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। he reads by her God's hidden aim in things, ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ହିଁ ପଢିପାରନ୍ତି। और ये गोटे इमेज देले, और a courtier in her countless retinue, content to be with her and feel her near, he makes the most of the little that she gives, and all she does dress with his own delight। किंबा और a courtier in her countless retinue, प्रकृति में जो काउंटलेस रेटिन्यू अच्छी, रेटिन्यू अर्थ होची मंत्री परिषद, तांकर अनुचर वर्ग इत्यादि, तांको कहନ୍ତି रेटिन्यू। राजांकर सब रेटिन्यू थाए। रेटिन्यू कहले जे समग्र गोटे अनुचर वृंद को कहा जाए। और ए कोटियर इन हर काउंटलेस रेटिन्यू, किंबा या भी पारे प्रकृतिर जो अनेक अनुचर वृंद रही, ता भितर जड़े होचंती जो पार्षद बा जड़े पारिषद जाको हम कहा जाए, जड़े होचंती पुरुष। कारण सांख्य अनेक पुरुषर कथा कह जाए, प्रकृति गोटे किंतु अनेक पुरुषर कथा सांख्य दर्शन में कह जाए। तेणु यही लाइन टा पढ़ला बेले मत लगे जे श्री अरविंद सांख्य दर्शन भी टच कर अस्वीकार करना, समग्र दर्शन को बिल्कुल से अस्वीकार करना, समग्र दर्शन को किसी परिमाण स्वीकार कर जदि प्रकृतिर अनेक रेटिन्यू था, अनेक अनुचर वृंद था, भर जड़े कोटियर जो राज पारिषद सी होती पुरुष। और ए कोटियर इन काउंटलेस रेटिन्यू, असंख्य, काउंटलेस अर्थ होची असंख्य, असंख्य अनुचर भर रही, जड़े होती यही पुरुष। कंटेंट टू बी विथ हर एंड फील हर नियर, कंटेंट टू बी विथ हर, से सैटिस्फाइड, से भारी तृप्त पाखरे रहिया पई, प्रकृतिर पाखरे रहिया पई बा प्रकृतिर सान्निध्य को अनुभव करिया पई। कंटेंट टू बी विथ हर एंड फील हर नियर, आइदर तांका पाखरे रही तार सान्निध्य अनुभव करिवे बा तांको सहित रहिबार तांकर तृप्ति। पुरुष प्रकृति सहित एकाठी रहिबे, एथिरे केवल से तृप्ति, तांकर आउ अन्य किछि दरकार नाही। he makes the most of the little that she gives, एवं अल्प किछि जहा दियंती प्रकृति ताको से ताको विराट बोली भावंती, से ताको पुरुष भावंती ये तांकर समग्र संपत्ति। he makes the most of the little that she gives, से जहा किछि अल्प दियंती से अल्प को माने से बहुत बोली भावंती पुरुष। and all she does dress
with his own delight. ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରେ all she does ତାକୁ ଇଏ ଆବୃତ କରି ପକାନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଦେଇକିରି ତାକୁ ସେ ଆବୃତ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଯାହା କିଛି କରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ ଥାଏ। ତା ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଆବରଣ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାମାନେ ପୁରୁଷ ନିଜେ ଅନୁମନ୍ତା ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ, ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଅଥଚ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗତି, ପ୍ରକୃତିର କରୁଣା ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ, so on and so forth। ଏବଂ ଏକୋଟିଆ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଚର ବର୍ଗ ଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ। ଏଇ content to be with her and feel her near, ବା ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାରେ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକୃତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିଏ ସେ ତାକୁ ସମଗ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରେ ତାକୁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଆବୃତ କରିଥାନ୍ତି। Or a courtier in her countless retinue, content to be with her and feel her near, he makes the most of the little that she gives, and all she does drapes with his own delight. Drapes means covers, and all she does drapes with his own delight. A glance can make his whole day wonderful. A word from her lips with happiness wings the hours. A glance, ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର, ନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟି। A glance can make his whole day wonderful. His whole day can be made wonderful. ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାହାଣୀ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦିନ ଏକଦମ ଚମତ୍କାର ହେଇ ଉଠେ। ସମୁଦାୟ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଅପରୂପ କରି ତୋଳିନିଏ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି। A word from her lips with happiness wings the hours. ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଓଠରୁ ଯଦି କିଛି ଖୁସିର ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆସେ, it wings the hours, ପୁରୁଷଙ୍କର ସମଗ୍ର ସମୟକୁ ସେ ଡେଣା ଲଗେଇ ଦିଏ। ତାମାନେ ସମସ୍ତ ସମୟ ଯେମିତି ଉଡି ଚାଲେ, ସମୟ ଗୁଡାକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବା ଧୀର ଭାବରେ ଗତି ନ କରିକି ଡେଣା ଲାଗିକି ଯେମିତି ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡିଯାଏ ସେମିତି ସବୁ ଉଡି ଚାଲନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରକୃତିର ଖୁସିର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଅପରୂପ କରିକି ଗଢି ତୋଳି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ସମୟ ସେଥିରେ ଡେଣା ଲାଗି ଯାଇପାରେ। A glance can make his whole day wonderful. A word from her lips with happiness wings the hours. ଏଠି ୱିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଭର୍ବ କରାହେଇଛି। ୱିଙ୍ଗ ମାନେ ଡେଣା, ପକ୍ଷୀର ଡେଣାକୁ ୱିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। It wings the hours. hours ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ। ପୁରୁଷଙ୍କର ସମୟକୁ ଡେଣା ଦେଇଦିଏ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁମଧୁର କଥା ବାକ୍ୟ। He leans on her for all he does and is. He builds on her largesses his proud fortunate days and trails his peacock plumaged joy of life and shines in the glory of her passing smile. He leans on her for all he does and is. Lean ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଉ ଯିବା, ଏଠି କିନ୍ତୁ lean ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା, ନିର୍ଭର କରିବା। He leans on her for all he does and is. ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯାହା ତାରି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେ ନିଜେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। He builds on her largesses his proud fortunate days. ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ବୋନ୍ନତ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି କେମିତି ନା ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବଦାନ୍ୟତା। ଲାର୍ଜେସିସ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଲା
ଯେତେବେଳେ ରଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଲାର୍ଜେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକେଜନ ମାନଙ୍କରେ ଧରନ୍ତୁ ରଜାଙ୍କର ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କି ବି ସମଥିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ବା ଯାହା କିଛି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ରଜାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଗିଫ୍ଟ କିଛି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାର୍ଜେସିସ୍। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବଦାନ୍ୟତା ତାରି ସେଗୁଡିକ ଯୋଗୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଉଡ ଫର୍ଚୁନେଟ ଡେଜ କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଉଡ ଗର୍ବୋନ୍ନତ ଏବଂ ଫର୍ଚୁନେଟ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସବୁ ଦିନ ସବୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତିର ବଦାନ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। and trails his peacock plumage joy of life, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ବା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଭଳି ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଟ୍ରେଲ କରନ୍ତି, ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟକୁ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ପିକକ୍ ପ୍ଲମେଜ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ତାର ପୁଚ୍ଛ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଏ, କାରଣ ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ ସେ ନାଚ କରେ ଏବଂ ନାଚ କଲା ବେଳେ ସମଗ୍ର ପୁଚ୍ଛକୁ ତାର ଖୋଲି ଦିଏ, ମେଲି ଦିଏ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଇଟ୍ ଇଜ ପିକକ୍ ପ୍ଲମେଜ୍ଡ ଜୟ ଅଫ ଲାଇଫ। ସତେ ଏମିତି ମୟୂର ତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଏ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ପୁରୁଷଙ୍କର, ସିଏ ଏଇ ପ୍ରକୃତିକ ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। and shines in the glory of her passing smile, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ତାର ଆଭାରେ ତାର ମହିମାରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଏଠି ଭର୍ବ କରାଯାଇଛି। he shines in the glory of her passing smile। ଆପଣ ବହୁତ ରେୟାରଲି ପାଇବେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ କୁ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, नो where I have seen, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ସନ୍ କୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଭର୍ବ କରିବା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନାଉନ କୁ ସେଠି ଭର୍ବ କରିଛନ୍ତି ୱିଙ୍ଗ, ଡେଣାକୁ। ୱିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ ଆୱାର୍ସ, wings the hours, a word from her lips with happiness, wings the hours। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି sons in the glory of her passing smile। ସେ ଯୋଉ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ତାର ଆଭାରେ ତାର ଗ୍ଲୋରି ତାର ମହିମାରେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଇ ସନ୍ସ ସତେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ସେ ଗାଧେଇ ପଡନ୍ତି। ଅତଏବ he leans on her for all he does and is, ସେ ନିଜେ ଯାହା କହନ୍ତି, ନିଜେ ଯାହା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯାହା ତା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବଦାନ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ସେ ନିଜର ଗର୍ବୋନ୍ନତ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ସବୁକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। he builds on her largesses his proud fortunate days and trails his peacock plumage joy of life, ଏବଂ ସେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି ଯୋଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଜୀବନର ଆନନ୍ଦକୁ। ଏବଂ and shines in the glory of her passing smile, ପ୍ରକୃତିର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ଆଭାରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। in a thousand ways he serves her royal needs, he makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims, all is their play, this whole wide world is only he and she। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଟା ସରୁଛି ସେଇଠି। in a thousand ways he serves her royal needs, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯାହା କିଛି ରାଜକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ରୟାଲ ନିଡ୍ସ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ସେ ରାଣୀ। ଅତଏବ ସେ ଯେହେତୁ ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ରହିଛି, ରୟାଲ ନିଡ୍ସ କିଛି ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ସବୁ ରୟାଲ ନିଡ୍ସ କି ସେଇ ରାଜକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରୁଷ ପୂରଣ କରନ୍ତି in a thousand ways, ସହସ୍ର ଧାରାରେ, ସହସ୍ର ରାସ୍ତାରେ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। in thousand ways he serves her royal needs, he makes the hours pivot around her will, ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମୟକୁ ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛାର ଚାରିପଟେ ସେ ଘୁରେଇ ବୁଲନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ୱିଲ୍, ସେଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ଯାକ ଅଛି ଆୱାର୍ସ, ଦେ ପାଇଭଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ହର ୱିଲ୍, ପ୍ରକୃତିର ସଂକଳ୍ପ ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। makes all reflect her whims,
ऑल इज देयर प्ले। प्रत्येक जिनिस को से प्रकृतिर ख्याल रे प्रतिबिंबित करती एवं ये समग्र होउची केवल तांकर लीला तांकर देयर माने पुरुष एवं प्रकृति मेक्स ऑल रिफ्लेक्ट हर विन्स। जहा किसी जिनिस अच्छी से केवल पुरुष चेष्टा करती इथे ये हुइम बा ख्याल केवल ही प्रतिबिंबित हम केवल ख्याल ही प्रतिफलित हम एवं कारण ये समग्र होउची से दुई जनकर लीला ऑल इज देयर प्ले एवं ता पर लाइन होची दिस होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड सी। ये विपुल पृथ्वी केवल पुरुष एवं प्रकृति ओनली ही एंड सी ओनली ही एंड सी। ये समग्र पृथ्वी होची केवल सीए एवं आउ जने सीए पुरुष एवं प्रकृति। सो इन ए 1000 ways he serves her royal needs. He makes the hours pivot around her wheel, makes all reflect her whims, all is their play. This whole wide world is only he and she. तार राजकीय प्रकृतिर राजकीय आवश्यकता को सहस्त्र धारा से पूर्ण कर चेष्टा करती एवं तांकर समग्र समय को प्रकृतिर संकल्प चारि पाखरे से घुरे बुलती एवं प्रकृतिर ख्याल को बा ख्याल रे प्रत्येक जिनिस को से प्रतिबिंबित प्रतिफलित करिवार चेष्टा करती कारण ये समग्र होची केवल तांकर लीला एठी जहा किछि घटुची केवल पुरुष एवं प्रकृतिर लीला एवं दिस होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड सी। ए समग्र विपुल जगत केवल प्रकृति एवं पुरुष एटा को हम बुझिया पड़िबो एवं ये प्रकृति पुरुष कथा कहला बेले हम पई स्वतः आख्या को आसी जानती श्रीमा एवं श्री अरविंद कारण ये दुईटा एस्पेक्ट जमी माँ कहते बिना मोर प्रकाश नहीं मो बिना से संपूर्ण नुहति ताले ये जो प्रकृति एवं पुरुष ये परस्पर परस्पर परिपूरक तेणु ये सरुचे से सेक्शन टा आउ गोटे सेक्शन जो आरंभ हो ये पुणी से पुरुष प्रकृति जो कथा एपर्यंत आम वर्णना कले से दीटा से कहते ये दुईटा एक प्रकृति एक एवं ये जो यही सेक्शन रु श्री अरविंद आउ थे डेभलप करूछंती जे आम ये दुईटा को दुईटा माने अलग अलग जिनस बुझीबा नहीं कारण जदि अलग अलग जिनस बोली बुझीबा तारे हुए तो आम असुविधार पड़िबा ये अलग जिनस होई पारंती जेमती मु आम आलोचना रो आरंभ रे से कथा आलोचना करूछले जे पुरुष एवं प्रकृति गोटे जिनसर दुईटी विभाग दुईटी एस्पेक्ट दुईटी दिग एवं सीधा वर्णना करके पुरुष कौन कर प्रकृति कौन कर पुरुष केमती प्रकृति भितर निज को समर्पित कर ये जो समर्पण भाव कौन ये सब जिन तेणु यही सेक्शन जो आरंभ होउची को आ गोटे नुआ ढंग एवं यही दुईटा को से आमको देखा बाध्य कर तमें देख ये हूँ दीटा हूँ एक माँ गोटे बाणी अच्छी जो प्रार्थना आम मान को प्रेयर मदर श्री अरविंद इज माई रिफ्यूज माँ को कौन ग्रामर जाना ना मदर श्री अरविंद इज कहते आर कहना मदर श्री अरविंद इज माई रिफ्यूज रिफ्यूज अर्थ हो आश्रय REFUGE कहले मना करवा बट डिनाय सेटा हम किंतु मदर श्री अरविंद इज माई रिफ्यूज कारण माँ एवं श्री अरविंद परस्पर भिन्न नुहति से गोटे चेतनार प्रतिभू अतः पुरुष प्रकृति कहला बेले आम से गोटे सिंगल चेतना को ही बुझा आस्पेक्ट दीटा होता पारे कि एका बुझा से जिन सेक्शन से डेभलप कर खाली यू नहीं यू शेष पर्यंत सिक्रेट नॉलेज शेष पर्यंत चमत्कार इमेज देकरी केते सुंदर भाव से तो व्यक्त करने चेष्टा कर जहाँ आम काली भाई पचारुले किसी पोएटिक डिवाइसेस कथा लैंग्वेज पोएटिक लैंग्वेज कथा एवं सब प्रकार पोएटिक लैंग्वेज यूज कर से वर्णना करने चेष्टा कर ये दुहे भिन्न नुहति परस्पर ठू अलग नुहति परस्पर ठू पृथक नुहति तेणु नेक्स्ट सेक्शन में जो फर्स्ट लाइन दिस इज द नॉट द टाइज टुगेदर द स्टार्स the two who are one are the secret of all power. The two who are one are the might and right in things.
This is the knot that ties together the stars. এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ knot, এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି, এইটা ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଗୋଟେ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ. This is the secret knowledge. This is the secret knowledge. ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଛରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି. ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ବା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ଏଇ ଲୀଳା କଥାଟା ନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଠିକ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହବ ନାହିଁ. So this is the knot. knot ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଣ୍ଠି. ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତା କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଅଟକିଗଲେ, ସବୁ କାମ ଅଟକିଗଲା ସେଠି. So this is the knot that ties together the stars. ସମଗ୍ର ତାରକାରାଜିକୁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖିଛି. ତାରକାରାଜିକୁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ये समग्र विश्व ब्रह्मांड चली हूँ गंठी द्वारा. दिस इज द नॉट, दिस इज द सीक्रेट. सो दिस इज द नॉट दैट टाइज टुगेदर द स्टार्स. द टू हु आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर. से दुई, से पुरुष एवं प्रकृति, प्रकृति रे एक. अपन देखिए टूटा टी कैपिटल क्वेश्चन श्री अरविंद. द टू हु आर वन, ये दुईटी शक्ति हुए तो हो पारे आमे पुरुष एवं प्रकृति बोले अलग अलग चिन्हवार प्रयास करता पारू, किंतु ये होचन एक. दोज आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर. ये जहा आमे शक्ति सब देखुची, समग्र शक्तिर ये होचन रहस्य. जहा किसी शक्ति आम पृथ्वी रे देखुचे, जहा जागतिक महाजागतिक एवं विश्वगत शक्ति जहा आमे देखुचे, ये होची the secret of all power. The two who are one are the secret of all power. The two who are one are the might and right in things. सेई दुई होचन एक, सेमाने होचन शक्ति एवं अधिकार. विश्व वस्तु मानक भितरे से दुई जन होचन शक्ति एवं अधिकार, माइट एंड राइट. से होचन शक्ति एवं से होचन अधिकार. आम जो अधिकार कथा कहू, अधिकार कथा कौन जे मोर गोटे पोजिशन रहा मोर प्रभुत्व रहा, अधिकार बोली भावु. एवं ये हूँ शक्ति एवं अधिकार. क्या बेले बेले अधिकार कथा कहला बेले आम कर्तव्यटा भूली जाऊ. जमती आम बहुत समय दाबी करू जे मोर एटा अधिकार. अरे अधिकार ठीक अच्छी, यू कैन एंजॉय योर राइट्स, बट साइड बाय साइड यू हैव सम ड्यूटीज टू डिस्चार्ज, यू हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिस्चार्ज. किसी दायित्व निर्वाह करिवार अछि. अब आमे किछि करिबुनी, किंतु हमर अधिकारटा हमकु दरकार, से कथा नुह. किंतु ए दुईटी आमे अनेक समय आमे मनुष्यर अवस्था कथा हम कहूची जे आमे जेतबेले कहू हमर अधिकार कथा, सेतबेले कर्तव्यटा भूली जाऊ, दायित्वटा भूली जाऊ, बा दायित्व को नजरअंदाज करि जाऊ. किंतु ए दुहे जो शक्ति ए दुईटी, दोज हु आर वन, शोज द माइट एंड राइट ऑफ थिंग्स. विषय वस्तु भितरे जेतक विश्व वस्तु अच्छी, विषय वस्तु नुहे विश्व वस्तु बा जहा किसी जिनिस अच्छी, ता भितर शक्ति एवं अधिकार होचन ए दुई जन. सो दिस इज द नॉट दैट टाइज टुगेदर द स्टार्स. द टू हु आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर. समग्र शक्तिर ये होचन रहस्य. द टू हु आर वन आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स. शक्ति एवं अधिकार वस्तुमान को भितर. हिज सोल साइलेंट supports the world and her. His acts are her commandments, registers. Happy, inert, he lies beneath her feet. His breast he offers for her cosmic dance, of which our lives are the quivering theatre, and none could bear but for his strength within, yet none would live because of his delight. His soul, silent, supports the world and her. His soul, माने पुरुषंकर आत्मा. पुरुषंकर आत्मा से होचन नीरव, supports the world and her. समग्र पृथ्वी, समग्र जगत एवं प्रकृति को से धारण कर रही. खाली से नुहे. His acts are her commandments registers. His acts are her commandments registers. एवं पुरुष जहा किसी काम करती, पुरुष सब क्रियावली प्रकृतिर आदेश परिपालन करे. कमांडमेंट्स, प्रकृति जहा कमांड करती ताको रजिस्टर करती पुरुष. माने से प्रकृति की
ये मानिक चल प्रकृतिर आदेश को ये मानिक चलती ताले पुरुष जहा काम करती प्रकृतिर आदेश एवं तांकर आत्मा हूँ नीरव जी कि समग्र जगत को प्रकृति की धारण कर रही अथच तमाने प्रकृति निजर स्थिति सी पुरुष उपर निर्भरशील अथच प्रकृतिर जहा आदेश ताको अनुपालन करती पुरुष मैंने केमती देखो कॉन्ट्राडिक्शन निजे सृष्टि कर प्रकृति को अथच निज सृष्टि पाखरे स्रष्टा बंदी बंदी बोली कहनी निज सृष्टि पाखरे स्रष्टा समर्पित एटा सब जुगरे हुए इवन साधारण क्षेत्र में आप देखो गोटे कवि कविता टी लिखुची एवं ता कविता भितर से निजे डूबी जाए बेले बेले कविता जो मैंने आपण भीतर जो मैंने कवि थे कविता लिखा आरंभ करुच्छे आप देखिए कविता लिखला बेले आप आग आरंभ करेंगे निजे जे मु सृष्टि करी कविता किंतु लिखि चलला बेले आप एमती भाव में मजिजे तापर कविता आपन को कमांड करने को आरंभ कर आपन निर्देश देवाक आरंभ कर आप भावी गोटे कथा किंतु कविता अन्य भलिया अन्यथा लिखाई तमें ये कौन है निज सृष्टि भितर स्रष्टा निज को समर्पण करदेला सेठी व्हेन द क्रिएशन टेक्स ओवर द क्रिएटिविटी टेक्स ओवर से क्रिएटर रो भूमिका नितांत गौण हो जाए पारे ये फिलोसॉफिकल आई मे बी साउंडिंग फिलोसॉफिकल बट दैट्स इट तेणु पुरुष प्रकृतिर कथा वर्णना कला बेले पुरुष प्रकृतिर वर्णना कला बेले श्री अरविंद हैज नॉट फॉरगॉटन दिस एवं जेते गुडी सिमिली बा मेटाफोर बा जहा किछि पर्सनिफिकेशन से आणुचंदी या भितर को ता भितर से गोटे कथा से व्यक्त करने चेष्टा करुचंदी जे आमे ए दुईटा एस्पेक्ट को भूली जिवा उचित नुहे कारण से तांगर पुरुषकर आत्मा से नीरव समग्र जगत को एवं प्रकृति के से धारण कर रही अथच सी जहा काम करती हिज एक्ट्स आर हर कमांडमेंट्स रेजिस्टर्स प्रकृति जहा आदेश करती से तक पालन करती हैप्पी इनर्ट ही लाइज beneath her feet his breast he offers for her cosmic dance of which our lives are the quivering theatre and none could bear but for his strength within yet none would live because of his delight एवं सुखी सी निष्क्रिय भाव इनट निष्क्रिय भाव निजर छाती की से पथई दिखाते तले काली मुझे जो काली शिव डांस कर जो आम विभिन्न फटो भी रही तार एक उपाख्यान अच्छी कालू काली एवं काली जो डांस करने आरंभ कले निजे शिव तर छाती पतई देले कारण काली जो डांस करने आरंभ करेंगे तार पृथ्वी हुए तो संभाली न पारे से कहते हापी एवं खुशी से कथा इनट निष्क्रिय भाव बिना कौन सी मूवमेंट रे से छाती पथई देती जहाँ पर प्रकृति आरंभ कर डांस of which our lives are the quivering theatre ये जो डांस चली लीला चली नृत्य चली ये डांस रो आमर जीवन होची एक क्विभरिंग थिएटर एक सिंहरित रंगमंच ये थिएटर अर्थ हूँ रंगमंच आम मान जीवन हूँ एक सिंहरित रंगमंच जो डांस चली प्रकृति नाचुंट एवं निजे पुरुष छाती पतई दीचन डांस पुरुष छाती उपरे प्रकृति नृत्यरता एवं ये जो नृत्य चली आमर जीवन हूँ रंगमंच ये आमर जीवन जो रंगमंच हुए यही जीवन और रंगमंच भितर जीवन और रंगमंच उपरे ये नृत्य चली आमर जीवन हूँ एक सिंहरित रंगमंच क्विभरिंग थिएटर and none could bear but for his strength within none could bear से पुरुषर शक्ति जो ये चली none could bear but for his strength within जदि आम मान जीवन रंगमंच हुए आम जदि पृथ्वी रे बंची रहीचु तार कारण होची आम भीतर से पुरुषकर शक्ति रही none could bear but it but अर्थ होची without his strength within तांकर शक्ति जदि आम भीतर न थांता आमे सहय करि पारंते नहीं कारण जो रंगमंच आम जीवन हूँ रंगमंच से रंगमंच पुरुष शोई रही प्रकृति नाचुंट ताले आमे जो आम जीवन हूँ रंगमंच एवं जो रंगमंच लीला चली ये रंगमंचर गोटे शक्ति थी दरकार आम जीवन गोटे माने पावर थी दरकार स्टामिना थी दरकार एवं से स्टामिनाटा आसी केवल सी अच्छा पुरुष जो yet none could live because of his delight एवं कहीं छाड़ी भी जाऊना
because of his delight. ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡିକି କେବେ ଯିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏଭଳି ଏକ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଏକ ଗେମ୍ ରେ ଆମେ we are privy, we are party to this play, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତିର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। yet none would live because of his delight. ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ମୋଡାଲସିପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, none could bear ସେ ଲାଇନରେ ଲେଖିଲେ, ବଟ୍ ତା ତଳଟାରେ ଲେଖିଲେ yet none would live because of his delight. ଏ could ଟା ହଉଛି ability, କିନ୍ତୁ would ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହାପନିଂ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆବିଲିଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ, ବିକଜ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏ ଲୀଳାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉନାହୁଁ ବା ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ରହିଛି। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଲୀଳାକୁ ଆମ ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ମାନେ ଚାଲିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ପାଇଛୁ। ତାହେଲେ happy inert he lies beneath her feet, his breast he offers for her cosmic dance, of which our lives are the quivering theatre, and none could bear but for his strength with him, yet none would live because of his delight. ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଲୋଚନା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ଵ, ଭାଇବ୍ରେସନ ତତ୍ଵ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭାଇବ୍ରେସନ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ଥିଲି। ଟୋଟାଲ ମାନେ ବଡି ଥରୁଥିଲା, ଶିହରି ଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ବେଳେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କଥା ଯୋଉ କହିଲା ବେଳେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ପୁଣି ସିଏ ଆସନ୍ତି ଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି। ଉବୁଟୁବୁର ଖେଳ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ପରମ ପ୍ରଭୁ, ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳନର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖେଳ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ପର ରହସ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଛି, ଚକିତ କରୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି, ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇ ତତ୍ଵଟା ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଏ ଭିତରକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଯାଏ। ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏଡ ବଡ ଯୋଉ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଏଇ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତା ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମା, ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ସେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଧରି ରହିଛି। ଏ ତତ୍ଵ ବଡ ବିଚିତ୍ର ତତ୍ଵ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ଭାଇବ୍ରେସନ କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନତ୍ଵକୁ ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣଙ୍କର। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନୀରବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା, ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ବାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ
प्रभु मां को पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर, समस्त को पर ओभर।